यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय जगन्नाथ। आज छुआ मन रखी था शिकर 53 है 53 कौन 53 अंक अंक बोलते कौन ना वर्ष अंक बोलते संख्या ना नहीं। महापुरुष भल कर मथा मन रख महापुरुष अस्तित्व आसवे मालिका विषय आलोचना भविष्य मालिका रामदास रामदास पचार महापुरुष कहते अंक गुड़िक कहले सी निज अंक को निजे कह बुझिपार ना से कौन कहे निज अंकटा को सी कहे निज अंकरे कलिक सब विनाश करते अन्य अंक गुड़िक आनी कौन कले आटाच कर कौटी सन को लेखिले ना कौटी कली कल्या भीता को लेखिले कौटी गजपति अंक को लेखिले एम सब कर गजपति अंक जो प्रयोग होती स्वतंत्र लिखिदे गजपति ना को मेंशन कर मुकुंद देव एत अंक दिव्य सिंह एत अंक रामकृष्ण एत अंक रामचंद्र एत अंक ये सब लिखिदे लिखिदे कौन निज अंकटा से मुख्य आइडेंटिफाई कर महापुरुष अंकटा को आम यदि गणना करवा महापुरुष जो तिथि बार नक्षत्र लिखिं 100% मिसी बुझा लिखिं 55 अंक मीन कृष्ण चतुर्दशी शुक्र देवासर 55 अंक तिथि पड़ी पढ़ु पुणी 58 अंक पढ़ु पुणी 52 अंक पढ़ु बुझे एमती केते गुड़िए कथा लिखिं आम गोटे तुमको सांपुल देखे तेणु निजे अच्युत बा निजे महापुरुष को देह ठाकुर लीला खेला कर 13 जन्म शरण तुम देखिए किसी बाकी थी 14 जन्म जीवी मु प्रभुर पास माने 14 जन्म से प्रभु पास को जीवे पुणी प्रमाण से अच्युत देवे चित्त हो जुग फल बाबू निश्चय करेंगे मैंने अच्युत चित्त हम जो दिन से प्रभु मध्य लीन हो पुणी कहले कौन मैंने ठाकुर देह कौन है ये लीला किसी बाकी थी 14 जन्म जीवी मु प्रभुर पास प्रभु को 14 जन्म कौन है पड़े प्रभु मध्य लीन हो ये प्रभु मध्य लीन हो कि प्रभु ताक देह खेल कर अनंत जुगर अनंत माधव लीला हम कौटी लिखिं अनंत माधव लीला कौटी लिखिं अनंत गोपाल लीला इन सब लिखा है तेणु महापुरुष निजे अनंत माधव रूप में खेलिए बोली यह सत्य बुझी 53 अंक पृथ्वी भूखंड महादुष्पात समय देखा आम कौन शिवकल्प शास्त्र प्रमाण
କହିଲେ 1 ଦଶାନନ କୋଶ ସର୍ବେ ବୋଲ ହରି ହରି ଭୟ ନ ରହିବ ମହିନାଶ ଯିବ ଲମଙ୍କା ହେବ ବାହାରିବା। 1 ବୋଲନ୍ତି 13, 30 ବୋଲନ୍ତି 30, ଦଶାନନ ହଉଛି 10, ମିଶି କେତେ ହେଲା 53। ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଯେତେବେଳେ 53 ଅଙ୍କ ହବ, ଯଥା ଅନନ୍ତ ମାଧବଙ୍କର ଯେତେବେଳେ 53 ଅଙ୍କ ହବ, ସେ ସମୟରେ କଣ ହବ? ସଂସାରରେ ଗୋଟାଏ ବିପଦ ପଡିବ। ସର୍ବେ ବୋଲ ହରି ହରି, ସମସ୍ତେ ସେ ସମୟରେ ହରି ହରି କଣ କରିବେ? ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ଲମକା ହେବ ଭାରି ଭାରି, ଲୀଳା ଭିତରେ ଭିତରେ ଜୋରିଆ ଆରମ୍ଭ ହବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ତାଙ୍କର ନିଗମ କଣ ଶିବକଳ୍ପ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏ କଥା ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଘଟିବେ, ଆମ ମତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଘଟିବେ। କାରଣ ସେ ସମୟରେ ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି ଥିବେ ହେଲା। ମୀନ ରାଶିକି ଶନି ଗଲେ କାହିଁକି ବିପଦ ପଡିବ? ମହାପୁରୁଷ କାହିଁ କହିଲେନି କୁମ୍ଭରେ ଥିଲେ ହବ, ମକରରେ ଥିଲେ ହବ ନା ନାଇଁ? ହଁ କି ନାଇଁ? କାହିଁକି ମୀନ ରାଶିକି ମୁକ୍ତ ଦେଇଛି? ମୀନ ମାସ, ମୀନ ରାଶି କହିଛନ୍ତି 7 ଦିନ ଅନ୍ଧକାର ହବ ମୀନ ମାସରେ ନା, ବା ମଧୁ ମାସରେ ବା ଚୈତ୍ର ମାସରେ। ତେଣୁ ମୀନ ଶନିକି କାହିଁକି ମୁକ୍ତ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କଲେ, ସେ ତାହାକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମୟରେ ପଛରେ କହିଦେବି। ଯେତିକି ମନେ ରଖିଥା, 53 ଅଙ୍କରେ ପୃଥିବୀ ଭୂଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସେ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେ ବିପଦ ତରିବାକୁ ହେଲେ କେବଳ ହିଁ ପ୍ରଭୁ କୃପା, ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ଗୁରୁ କୃପା ହିଁ କେବଳ, ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣରେ ଶରଣ, ଆଉ ତା ବ୍ୟତୀତ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁ କୁହନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ 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 କାରଣ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷମ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ବକ୍ଷମ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ଶରଣ। ସେ ରଖିଲେ ରଖିବେ, ମାରିଲେ ମାରିବେ, ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଦରେ ଶରଣ ପଶିଯାଅ, ଦେଖିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ବୋଲାନନ୍ଦ କବାର ହରି।